은혜 받으실 말씀은 로마서 8장 12절 13절 Petikan Alkitab untuk 말씀입니다. Kubah adalah daripada Roma 그러므로 8 형제들아 ayat 우리가 12 기쁨 hingga 사로되 13. 육신에게 Dengan 져서 demikian 육신대로 살 saudara-saudaraku, 것이 kita ada 아니니라. kewajipan tetapi 너희가 bukan 육신대로 terhadap 살면 sifat 반드시 tabi itu. 죽을 것이로되 Kerana jika kamu hidup 영으로서 menurut 몸의 sifat 행실을 tabi yang 죽이면 berdosa, kamu akan 살리니 mati. Tapi jika dengan roh itu kamu 분말의 mematikan 사냥과 perbuatan-perbuatan 미시옵게 salah tubuhmu, 영이고 kamu akan hidup. 간자님께서 사람이 다스려야 할 몸의 행실 두 번째 제하의 말씀 증거해 주시겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에는 예수님의 생각과 마음이 Saudara dan saudari yang saya 어떠하다는 것을 kasihi, 살펴보았습니다. pada minggu yang lalu kita telah meneliti pemikiran dan hati Yesus. Yesus penuh dengan kebenaran, kebaikan, dan kasih dalam pemikiran dan hatinya, tidak kira masa, tempat atau situasi. Apabila anda mendengar firman, adakah anda membuat sebarang keputusan untuk menjadikan gambaran Yesus sebagai standar dalam menjalani kehidupan? Jika anda telah membuat keputusan untuk maju ke hadapan, maka anda akan sentiasa merenung pemikiran dan hati anda. Namun begitu pemikiran dan hati kita tidak mudah untuk tertonjos secara luaran. Mudah bagi anda untuk mengabaikan atau membiarkan pemikiran duniawi atau pemikiran yang tidak baik dengan berfikir bahawa pemikiran sedemikian bukanlah dosa atau kejahatan yang besar. Walaupun pemikiran jahat timbul, mudah untuk anda merasionalkannya dengan berfikir bahawa pemikiran itu adalah kerana keadaan semasa. Kadangkala anda tidak menyadari bahawa pemikiran yang jahat adalah jahat. Ada orang yang langsung tidak hidup dalam iman. Jadi mereka tidak tahu bahawa hal itu merupakan kejahatan. 아니면 싫고 미운 마음에 속상한 생각과 마음을 갖고 더 나아가서 와, 저 사람이 어떻게 나한테 이렇게 나쁘게 할 수 있어? 저 사람도 나쁘게 잘못됐으면 좋겠다. 이런 저주하는 생각을 가졌는데 그때 이 진리를 듣지 않은 사람은 어떻게 스스로를 생각하느냐? Mungkin rasa marah apabila orang berkata-kata jahat tentang anda dan anda mau membalas dengan kejahatan dan mengutuk mereka. Orang dunia ini memikirkan bahawa perkara ini adalah patut untuk dilakukan, tapi ini bukanlah kebenaran. Kita mesti merunukkan hati dan pemikiran kita dan dapat membezakan yang mana baik dan yang mana yang tidak benar. Dapat membezakan sama ada perkara itu jahat ataupun baik. Jangan berfikir oleh sebab anda tidak menunjukkan kejahatan anda melalui tindakan anda tidak ada pemikiran jahat. Walaupun penghakiman dan kutukan terhadap orang lain tidak keluar daripada mulut kita, tapi jika ada dalam hati kita dan pemikiran kita, itu juga merupakan dosa. Anda perlu merenungkan pemikiran apakah yang ada pada diri anda. Namun begitu, jika anda ingin menjadi pengantin yang cantik bagi Tuhan Yesus, anda harus berusaha untuk menghindari kejahatan dan berubah dengan menggunakan kebaikan dan kebenaran sebagai standar, walaupun untuk pemikiran dan perasaannya seketika. Pada hari ini kita akan meneliti mata, telinga, mulut dan sikap Yesus. Semoga firman pada hari ini berfungsi sebagai cermin dan mencerminkan kekurangan kita, supaya kita dapat dengan cepat membetulkannya dan menjadi orang Kristian yang sepenuhnya menyerupai gambaran Tuhan Yesus. Apakah yang dilihat oleh mata Yesus? Dia sentiasa berfokus pada jiwa, memandang ke syurga, dan pandangannya dipenuhi dengan kebaikan dan kasih. Pertama, mata Yesus ialah mata yang penuh belas kasihan terhadap jiwa. Matius 9 ayat 36 menyatakan, apabila Yesus melihat orang ramai itu, dia berbelas kasihan terhadap mereka kerana mereka bimbang dan tidak berdaya, ibarat sekawan domba tanpa gembala. Matius 14 ayat 14 menyatakan, setelah Yesus turun dari perahu dan melihat orang ramai di situ, hatinya berbelas kasih terhadap mereka, lalu dia menyembuhkan orang yang sakit dalam kalangan mereka.
여러 마을로부터 Ketika Yesus 많은 berjalan, 무리가 orang ramai 모여들었습니다. berkumpul dari 그 banyak 예수님이 kampung. 방문하시고 길을 가시는 그 마을뿐 아니라 주변에 있는 마을에 많은 사람들이 예수님께 모여 Apabila 들었지요. Yesus 이때 예수님께서는 야, 나를 melawat 보기 위해 kampung-kampung dan 많이들 bukan sekadar 모였구나 melawat kampung, 하며 우쭐하거나 malah ketika 자랑하고 lalu 그들의 kampung 왕이 tersebut, 되고자 하지 않으셨습니다. Yesus melihat 오직 banyak orang 사랑과 berkumpul untuk 긍휼함으로 melihatnya. 병든 자를 Yesus tidak 치유하고 menjadi sombong atau 영적인 bermegah dan 말씀을 memikirkan bahawa orang ramai 먹이셨죠. telah berkumpul dalam jumlah yang 그들이 besar untuk 가난하고 melihatnya, 병든 dan dia 것을 juga tidak 보시고 mempunyai keinginan untuk menjadi raja 안타깝게 mereka. 느끼시고 그러한 Sebaliknya, 마음으로 dengan kasih dan 또 belas 바라보시고 kasihan, 진리를 Yesus 가르치시고 menyembuhkan orang sakit 또 dan memberi 치료해 mereka makanan 주셨습니다. rohani. 뿐만 아니라 떡 조금과 물고기 몇 마리에 축사하시고 나누어 Dengan hanya sedikit 여자와 roti dan 어린이 beberapa 외에도 ikan, Yesus 장정만 mengucapkan 4,000명 syukur dan 또 membahagikannya. 5,000명이나 되는 Memberikan makanan 사람들의 bukan hanya kepada wanita dan 굶주림까지 kanak-kanak, 해결해 주셨습니다. malah 4 hingga 5 장정만 ribu 4,000명, lelaki yang kelaparan. 5,000명이라면 장정이라고 하면 20대부터 60대 정도의 나이죠. 자, 그 외에 노인의 남성도 있고 또 Kita 여성과 memikirkan 아이들은 4 개수되지 hingga 않은 5,000명, 5 4,000명이니 ribu 얼마나 많은 인원들이 lelaki 모였겠구나라고 yang 생각할 kelaparan. 수 있죠. Mereka ini antara 그들을 usia 먹이셨습니다. 20 hingga 마가복음 8장 1절부터 50. 3절에 그 즈음에 또 큰 무리가 Markus 있어 8 ayat 1 먹을 hingga 것이 3 없는 menyatakan 때라. pada suatu hari 예수께서 ketika orang 제자들을 sangat ramai 불러 berhimpun 이르시되 dan 내가 kehabisan 무리를 makanan, 불쌍히 Yesus 여기노라. memanggil 저희가 나와 murid-muridnya 함께 lalu 있은 berkata, 지는 이미 Aku berbelas 사흘이나 kasihan kepada orang 먹을 ramai 것이 ini. 없도다. Sudah 3 hari 만일 mereka 내가 bersamaku 저희를 dan 굶겨 sekarang mereka 집으로 kehabisan 보내면 makanan. 길에서 Kalau kusuruh mereka 기진하리라. pulang dengan 그 perut kosong, 중에는 멀리서 mereka 온 akan pingsan 사람도 di tengah jalan 있느니라 kerana ada yang 말씀하십니다. datang dari jauh. 하나님의 아들이시며 큰 Walaupun 권능을 Yesus ialah 행하시는 anak Tuhan dan 예수님이지만 melakukan mukjizat yang besar, 동생들의 먹을 kita dapat melihat 것까지 bahawa hatinya 세세하게 yang penuh 신경 kasihan 쓰시는 dan 사랑의 pelayanan 마음과 meluas hingga ke 섬김의 tahap 모습임을 menyediakan makanan 알 수 untuk orang 있습니다. ramai dan menjaga keperluan 또 mereka. 부와 명예, 권세가 있고 Secara 인정받는 umumnya, 사람들은 orang 나보다 memiliki 못하고 kekayaan, 없는 사람을 kehormatan, kuasa dan 무시하거나 pengiktirafan 하차하며 그들의 cenderung untuk 아픔을 memandang 느끼지 rendah atau 못합니다. mengabaikan orang lebih 이미 miskin atau 그들은 kurang 이 bernasib 세상의 baik, 더 좋은 tidak 것, merasakan 더 멋진 penderitaan 것을 mereka. 보고 그것을 Hal ini demikian 취하려는 kerana mata 마음으로 mereka dipenuhi 가득하기 oleh 때문입니다. keinginan untuk melihat 그러나 dan 주님의 눈은 memiliki perkara 병들고 lebih baik dan lebih hebat di 가난하고 dunia ini. 헐벗은 Namun 영혼들을 begitu mata Yesus 바라보셨고 memandang 그 jiwa yang 마음에 sakit, 담으셨습니다. miskin dan melarat, 아, 내가 dan 저들 dia 불쌍한 dan 이들이니까 dia 한 번 더 menerima mereka dalam 해줘야지 hatinya. 라고 하는 그냥 위에서 아래를 이렇게 내려다보는 눈빛이 아니셨다는 거예요. Bukan 왜 아이들을 bukan sekadar 그 rasa belas 키우는 kasihan 부모, 또 terhadap orang 아이들을 sakit dan kemudian 사랑하는 melupakannya, 선생님들은 아이들과 tapi Yesus 눈높이를 sentiasa 맞춰주죠. memikirkan mereka. 그런데 그렇지 않은 선생님인데 아이들을 사랑으로 섬기지 않으면 그냥 아이들을 가르치는 자세로 볼 수밖에 없지요. 예수님께서는 아이들뿐 아니라 모든 사람들에게 남녀노소 병들고 가난하든 부유하든 모든 이들에게 그들에 맞추어서 그들의 아픔을 같이 공감하시면서 지난 시간에는 Yesus 마음과 membantu 느낌을 bukan saja 말씀드렸습니다마는 orang muda tapi 눈빛만이 juga orang 아니라 tua, bukan 눈빛이 saja orang 눈빛이 kaya tapi 마음에서 juga 나오는 orang miskin. 것이거든요. 그러니까 사랑하고 애타는 마음, 안쓰러운 마음, 애통하는 마음, 긍휼히 여기는 그 마음에서 이러한 Mata 사랑의 Yesus 눈으로 memandang 바라보시고 orang dengan 사랑으로 hati yang penuh 바라보셨으니까 그냥 kasihan 안타까워만 하신 dan 게 아니죠. kasih. 말과 혀로만 사랑하신 것이 아니라 행함과 진실함으로 하셨기에 그들을 도와주셨다는 것입니다. 육으로만이 아니라 천국의 소망을 주셨고 구원의 길을 열어주셨습니다. Yesus senantiasa mempunyai 여러분은 hati yang 어떤 penuh 눈으로 berbelas kasihan 사람들을 terhadap semua 바라보고 orang. 있습니까? 인정을 Apakah jenis 말하고 mata yang 좋은 anda 것을 gunakan untuk 가진 melihat orang? 사람들은 존경의 Adakah anda 눈으로 melihat orang yang 바라보면서 dihormati dan memiliki perkara yang 가난하고 baik 보잘것없어 dengan mata yang 보이는 penuh hormat 사람들은 sambil 무시하고 mengabaikan atau memandang 업신여기는 눈은 rendah orang yang 아니었는지요. kelihatan miskin dan tidak penting? 정죄하거나 째려보는 눈과 같이 Adakah 미움과 terdapat 악이 tanda-tanda 가득한 kebencian dan 모습은 kejahatan 없었는지요. seperti mata yang dipenuhi oleh 우리의 눈은 penghakiman atau 주님의 눈과 penghinaan? 같이 모든 Mata kita 사람을 harus 긍휼히 seperti 여기며 mata Yesus, 사랑으로 대하는 penuh dengan belas 따뜻한 kasihan 눈이 되어야 untuk semua 하겠습니다. orang, memperlakukan 여러분 semua 세상을 dengan kasih dan 보십시오. kehangatan. 어떠한 눈을 가지고 살고 있는 인생들인지 세상에 여러분들 많은 것 안에서 분별할 수 Lihatlah 있어요. dunia ini 요즘의 bagaimana manusia 정치가 hidup dan 참으로 bagaimana pandangan mata 시끌벅적한 mereka. 이러한 때에 Anda perlu dapat 정치인들은 membezakannya 서로가 dengan 그리한 것은 baik, 물론이고 terutamanya 이 tentang orang 국민들도 politik dan 눈에 hal 뾰족한 politik. 눈이죠. 흠을 잡으려고 하고
어떻게 하든 남을 해코지하려는, 그러니까 이 일을 편안하게 또 아름답게 또 국민과 나라의 발전을 위하여서 서로 대화하고 Di 논하고 negara yang 잘못된 politiknya tidak 것은 stabil, Anda 찾아서 dapat melihat 고치고 bahawa 그러한 rakyatnya 눈이 말과 tidak mempunyai 사랑도 mata yang 허전하고 ada 아름답게 있는 kedamaian. 것인데 잘못한 것을 찾아도 지적하고 저 사람을 상대를 죽이려고 하는 눈과 이것을 저 사람의 잘못인 줄 모르니까 그것을 알아서 그래서 다른 문제들이 발생하지 않도록 고치고 미연에 방지해야지 라고 하는 눈과 마음은 전혀 다르다는 것입니다. 마음이 눈으로 Kita 나오고 harus 그 mempunyai 눈은 mata yang 우리의 dapat 말로 belajar 행실로 daripada 나오는데요. apa-apa kesilapan 이러한 세상을 dan 볼 때 bukannya menjadi rakyat 여러분들은 yang hanya 그 pandai 안에서 merungut. 나의 마음은 나의 눈은 나의 입술은 어떠한가 살피시고 혹여 정치 쪽에 계신 우리 성도님이 계시더라도 정말 빛이 되어지는 우리의 기도 제목 빛과 소금이 되자라는 제목은 바로 예수님의 이런 아름다우신 눈과 생각과 마음을 Jika ada mana-mana anggota MAMI yang 뵐수 있지요. terlibat dalam politik, 여러분들이 semoga 이런 Anda 곳에서 menjadi 나 한 cahaya dan 사람으로 geram 세상을 bagi 못 dunia 바꾼다 ini, 할 것이 아니라 kemana-mana juga 나 Anda pergi. 하나로부터 시작되어진 따뜻한 사랑이 Jangan 되시길 berfikir bahawa Anda 바랍니다. tidak dapat 그래서 mengubah 뾰족하고 dunia 찌르는 ini 그런 눈이 아니라 사랑스럽고 어떤 dengan perkara yang Anda 잘못을 lakukan. Tapi dengan perkara yang Anda lakukan, Anda dapat 지적을 한다 할지라도 mengubah dunia. 그것에 살리는 마음으로 이뤄 가야 할 것입니다. 또한 예수님의 눈은 하늘을 바라보셨습니다. Punyalah mata yang 이는 ada 하나님을 kasih dan 의지하며 kedamaian. 믿어드린 Yesus 믿음의 juga 눈을 menengadah 가지신 ke 것입니다. langit. Hal ini 죽은 menunjukkan bahawa dia 나사로를 mempunyai mata 살리시기 위해 iman, 기도하실 percaya 때 dan bergantung pada 눈을 Tuhan. 들어 하늘을 Ketika Yesus berdoa 우러러보며 untuk membangkitkan 기도하셨습니다. Lazarus dari 이 kematian, 외에도 dia menengadah ke 오병이어의 langit dan 기적을 berdoa. 베푸실 때 Ketika Yesus 마태복음 14장 melakukan mukjizat 5 roti dan 2 하늘을 ikan, 우러러 Matius 축사하셨고 14 ayat 19 귀먹고 menyatakan, 어눌한 dia 자를 치료하실 때도 menengadah ke langit dan 마가복음 mengucap 7장 syukur kepada Allah. 34절에 Ketika Yesus 하늘을 menyembuhkan 우러러 seorang bisu tuli, 탄식하시며 Markus 그에게 7 ayat 이르시되 34 menyatakan, 에바다 dia 하시니 menengadah ke langit lalu menarik nafas panjang dan berkata kepada orang itu, Ephata, artinya terbukalah. 요한복음 Dia berdoa 17장 sambil 1절에 menengadah ke 예수께서 langit. 이 말씀을 하시고 Yohanes 17 눈을 ayat 1 들어 menyatakan, 하늘을 우러러 setelah 가라사대 itu Yesus 아버지여 menengadah 때가 ke langit lalu 이르렀사오니 berkata, 아들을 Bapa, 영화롭게 sudah 하사 sampailah saatnya, 아들로 muliakanlah 아버지를 anakmu 영화롭게 supaya 하게 anakmu dapat 하옵소서 memuliakan 하신 Bapa. 장면 등 예수님께서 하늘을 Terdapat banyak 우러러보시고 contoh yang 기도하는 dicatatkan dalam 장면들이 Alkitab 많이 yang 기록되어 menyatakan 있습니다. bahawa Yesus menengadah 이는 ke langit 늘 dan 하늘에 berdoa. 계신 아버지 하나님을 Dengan sentiasa 바라보심으로 menengadah kepada Bapa 예수님이 yang berada di 행하신 syurga, 기사와 표적이 Yesus menunjukkan bahawa 하나님께로부터 tanda-tanda 나왔음을 dan mukjizat yang 나타내신 것입니다. dilakukannya berasal daripada 이렇게 Tuhan. 예수님은 제자들이나 사람들에게 Yesus sering 하늘에 계신 berbicara kepada 아버지 murid-muridnya 하나님과 dan 하늘, orang ramai 곧 tentang Bapa di 천국에 syurga 대해 dan 많이 kerajaan 말씀해 syurga. 주셨습니다. 예수님께서는 사람들이 Yesus 이 ingin 땅의 orang 것만 ramai tidak hanya 바라보는 것이 berfokus 아니라 pada kehidupan di 눈에 bumi, 보이지 않는 tetapi juga 천국의 memiliki 삶을 mata 보는 rohani 영적인 untuk 눈을 melihat 가질 kehidupan 수 di dalam 있기를 kerajaan syurga 바라셨습니다. yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. 누가복음 10장 23절에 Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Lukas 10 ayat 23, diberkatilah mata melihat segala perkara yang kamu lihat. Hal ini bermaksud bahawa memiliki mata yang dapat melihat kuasa Tuhan di syurga semasa hidup di bumi dan dapat melihat kehidupan di dalam kerajaan syurga dengan iman merupakan suatu berkat. Yesus juga memiliki mata rohani. Seharap anda juga mempunyai mata yang sedemikian, mata yang penuh kasih seperti Yesus. 내가 혼자 이 세상을 헤쳐간다면 막막하고 힘들고 Punyailah 어렵고 mata 포기하고 싶을 iman. 때가 없겠습니까? 그러나 우리를 창조하신 아버지 Anda 하나님, mungkin 그 memikirkan bahawa 하나님께로 내가 나아갈 때 realiti 혹여 adalah 지금까지 sangat 내가 sukar 하나님을 의식하지 않아서 kerana anda 세상의 sendirian. 어려움을 또 내 힘으로 해보았지만 안 Tapi dengan berharap 되어지는 kepada 벽을 Tuhan, 만났으니까 그러면 anda 이제라도 dapat 회개하고 mengatasinya. 위에 계신 아버지 하나님, 나의 힘과 능력 되신 아버지 하나님을 바라보겠다. Datanglah 라는 kepada 눈으로 Tuhan, 땅을 보고 datanglah kepada Tuhan 그냥 saat 내가 ini 이 dan 밑을 berharap 봤던, kepada 또 Tuhan. 내 주변만 보았던 Pandanglah 부여하고 ke 번져 langit 있고 육의 아름다움만 dan 보았던 내 percaya 눈을 kepada 이제 Tuhan. 하늘로 향하여서 위에 계신 아버지 하나님, 또 그 아버지 하나님을 바라보니 나의 눈은 아버지의 뜻을 찾는 성경을 읽는 눈으로 Tujukanlah mata anda kepada Tuhan Bapa. 이렇게 여러분들이 살아갈 때
내 환경과 조건의 문제가 해결되어짐을 느낄 것입니다. Apabila Anda yang hidup 그런데 menurut 하나님 kehendak 도와주세요 Tuhan 하면서 Bapa, 여전히 내 눈은 세상에 쓸데없는 것들로 가득하다면 Anda dapat merasakan bahawa Tuhan bekerja dalam kehidupan Anda dan menyelesaikan segala masalah Anda. 판단하는 것들에 내 마음과 내 생각과 내 눈과 내 온통 관심이 있다면 하나님을 바라보는 눈이 아니죠. 나는 하늘을 보면서 구름에 들어오고 나감을 Jika mata 보고요. Anda hanya 또 tertuju kepada 하늘에 dunia 무슨 ini, 이가 떠 있는 maka 것을 Anda 봐요. tidak mempunyai 그거 mata yang tertuju 좋습니다마는 kepada Tuhan. 그럴 때 하나님의 능력, 하나님의 도우심을 Apabila 생각해야죠. Anda melihat 그렇다고 한다면 pelangi 말씀을 dan 읽자, awan yang bergerak, 성경을 읽고 진리를 betapa 찾아 hebatnya 통독하면서 masa Tuhan. 하나님의 뜻을 알고자 하는 그러한 노력이 있는 것, 이것이 하늘을 믿음을 가진 눈이 되는 Anda 것입니다. 우리 perlu 모두도 그러한 눈으로 menanamkan 예수님께서 이 usaha 땅에 untuk 태어나 사시는 시간 melihat 또한 공생의 kuasa 3년 동안 Tuhan. 많은 핍박을 당하시고 결국은 십자가의 죽으심의 결과를 맞으실 걸 아시지만 항상 Dalam 그 masa 3 길 tahun 끝에 pelayanannya, 펼쳐질 Yesus 구원의 telah 역사, 하나님의 menyelamatkan 영광을 계속 생각하신 거죠. banyak jiwa 우리도 그런 믿음의 눈이 배워야 합니다. dan mengalami 예수님의 banyak 눈은 상대를 penderitaan 믿음의 눈으로 dan 바라봐주는 영적인 눈, 사랑의 눈을 penyiksaan. 가지셨습니다. 그러니까 예수님 스스로가 하늘을 보시고 Yesus 아버지 juga 하나님을 memiliki mata 느끼시고 rohani, 아버지 하나님께 영광 돌리시고 또 yaitu 이루어질 mata 일들을 kasih yang 바라보시는 melihat orang lain 눈과 melalui lensa iman. 사람들에 대해서도 믿음으로 바라보시는 눈을 가지셨다는 것입니다. 유대인들이 멀리하는 이방인이나 죄인으로 취급하는 사람들이라 해도 그 마음과 중심을 보시고 Walaupun orang Yahudi 치료해 mengelak 주시며 daripada bergaul dengan orang 만나주셨지요. bukan Yahudi 세리 atau memperlakukan 삭개오가 orang 돌이킬 berdosa dan 것을 먼저 penghinaan, 보시고 Yesus 그의 melihat 집에 hati dan 들어가 sifat dalam 구원을 베풀어 mereka, 주셨고 menyembuhkan dan 영국의 bertemu dengan 아주 mereka. 적은 Dia 두렵돌을 mula-mula 남긴 melihat 가난한 pertobatan 과부의 Zakheus, 정성, lalu masuk 그 ke rumahnya 중심을 untuk 보시고 menawarkan keselamatan. 칭찬하셨습니다. Yesus 자, melihat 그런데 ketulusan dan hati 지난 seorang balu yang 시간에도 miskin 예수님의 yang hanya 생각과 마음에 memasukkan 대해 2 keping wang 설명하면서 tembaga ke dalam 두렵돌을 peti 헌금한 wang 과부와 persembahan, 삭개오의 lalu dia 얘기를 memujinya. 들었는데 Pada 지금은 minggu yang lalu, 예수님의 눈을 saya menjelaskan 설명하며 pemikiran dan 같은 hati 기회를 Yesus 드는 이유는 menggunakan contoh balu 무엇일까요? yang memberikan 2 바로 keping wang dan 무엇을 Zakheus. 어떻게 Oleh itu, 보고 mengapakah saya menggunakan perumpamaan yang 생각하였느냐가 sama untuk 마음에 menjelaskan 담기며 mata Yesus? 그것이 말과 Apa dan 행함으로 bagaimana seseorang 나오기에 melihat dan apa yang 눈과 difikirkan oleh seseorang 생각, tersimpan dalam 마음, hati 행실 keluar melalui 이것이 kata-kata dan 떼내야 tindakan. 뗄 수 없는 Hal ini 관계이기 demikian kerana 때문입니다. mata, pemikiran, hati dan 또 tindakan 제자들의 saling 믿음이 berkaitan. 적을 때도 앞으로 Walaupun 변화될 murid-murid 모습을 mempunyai sedikit iman, 바라봐 Yesus 주셨습니다. melihat 여러 가지 potensi 모든 perubahan 것을 mereka 오직 pada masa 진리와 hadapan. 사랑, 긍휼과 Yesus 선을 melihat segala 보셨으며 sesuatu 무엇을 melalui 보시든 kebenaran, 그 kasih, belas 겉모양이 kasihan dan 그 속에 kebaikan. 담겨 있는 영적인 의미들을 Apa-apa saja yang 찾으셨던 dilihat oleh 것입니다. Yesus, dia melihatnya 네 melangkaui 번째로 penampilan 예수님의 귀에 대해 luaran untuk menemukan 살펴보겠습니다. maksud 악한 rohani yang 자들이 terkandung di 예수님에 대해 dalamnya. 귀신 Yang 들렸다. keempat, marilah kita 바알색을 mempertimbangkan 지켰다. telinga 사단의 Yesus. 역사다 Orang jahat sering berkata buruk tentang 헐뜯는 Yesus dan 말들을 kata-kata 많이 했습니다. seperti 그러나 dia 예수님은 kerasukan roh 그것들을 iblis, 분별해 dia 들으시며 kerasukan berzebul, 들을 것과 dan dia 버릴 melakukan kerja 것을 syaitan. 확실하게 Namun 진리로 begitu Yesus mengerti 구분하셨습니다. kata-kata ini dan 듣는 dengan 대로 jelas 마음이 mengasingkan apa yang 상하고 harus didengar 낙심하며 dan apa yang harus 순종하지 ditolak 않으셨습니다. menurut kebenaran. 이제 오늘 Yesus tidak 예수님에 membiarkan 대한 hatinya terluka, 말씀까지 kecewa atau 당하면 terganggu oleh kata-kata. 그다음부터는 우리에게 적용되어진 마음과 생각, 눈과 귀 이런 것을 말씀을 드리겠습니다마는 그때도 설명하겠습니다. 그러나 여러분들 지금 이 말씀을 여러분 삶에 Kita harus 아니 가정 생활에 적용하시면 참 평안해집니다. mempraktikkan 우리 귀는요 열려 dan 있기 menurunkan 때문에 kubah ini 내가 dalam 원하지 kehidupan 않더라도 Anda. 들리는 말들이 많이 있고요. 또 주변에서 나 듣기 싫은 말들을 전해주는 사람들이 Telinga 있습니다. kita terbuka, 그 walaupun kita tidak 말로 mau mendengar 고민하고 kata-kata yang 슬퍼하고 tidak mau 저 kita 사람이 dengar, 뭐 kita 하나 dapat dengarnya. 이게 얼마나 Kita tidak mau mendengarnya, tapi 쓸데없는 kita dapat mendengarnya. 생각이요 에너지 낭비인가. 저 자주 이런 말씀 Dan 여러분들에게 dengan 드립니다. mudahnya 왜요? kadangkala 저는 연단회 때 이렇게 해서 승리할 수 있었기 Anda 때문에 들리는 menghakimi 말들에 다 내 dan 마음이 mengutuk orang lain. 상하면 그러면 얼굴은 초췌해질 거고 입맛은 없을 거고 사람들은 미워지기만 할걸요. Kalau Anda 왜? 주변에 mendengar 있는 kata-kata 사람들은 yang 쓸데없는 말들을 전하는 사람들 melemahkan 저 주변에는 semangat Anda, 없었습니다. 왜? 저는 그런 사람 Anda 가까이 akan 하지 berasa 않습니다. sangat 그리고 그렇게 전할 사람 같으면 아예 만남을 차단하니까. kecewa, berputus asa. 근데 누가 좋은 의도로 만났다가요 꼭 말 끝에 보면 안 좋은 말들 전하거나 아니면 누군가에 대해 험담하거든요.
그 험담할 때 잘 사용하는 게 뭐예요? 아유, 당회장님을 이렇게 얘기했어요. 라고 하면 나한테만 손해요. Apabila 모르면 Anda 내가 그 사람을 mendengar 미워하거나 kabar 싫어할 일이 angin, 없고, 몰랐으면 내 마음이 상할 일이 없어요. 그런데 그럼 모르면 알아야 되니까요 라고 말하는 사람이 kadang-kadang Anda 있거든요. mendengar 사실을 bahwa 알아야 orang 되니까요. berkata 그 pasukan 사실을 pasukan 안다고 내가 해결할 문제가 없어요. mengatakan 그리고 그 ini, 사람을 pasukan 내가 mengatakan 쳐낼 itu, sedangkan 거예요. pada 아니면 hakikatnya, 당신 나 sedangkan pada 싫다할 거예요. hakikatnya saya tidak 나은 생각 berkata-kata 없어요. sedemikian. 내가 뭔가 모르는 내 잘못을 상대방이 알아서 그걸 나한테 누군가한테 전해줬다면요, 이거는 고마운 일이고. Situasi akan bertambah 그렇지 baik 않고 jika 상대방이 saya 판단하고 정지하거나 무슨 menegur 말을 atau 하는 걸 memarah 내가 orang 알아서 yang 그럼 안에서 berkata-kata tidak benar tentang saya. 얘기할까요? 이런 말로 험담하시는 분들 그러지 마세요. 할까요? 좀 그러고 Apa 싶지 gunanya 않거든요. untuk 그거는 아무 mengetahui 의미 없어요. kata-kata jahat orang lain tentang saya? 그러니 저는 아예 그러한 것들을 차단을 하죠. 꼭 알아야 되는 거는 교회에서 보고할 거고. Kata-kata itu tidak mendatangkan manfaat bagi saya, jadi saya akan menghalang kabar angin dan kata-kata yang tidak benar itu 라는 말들이 이간질하는 말들이 참 많거든요. tersebar luas. 주변에도 그런 일들로 마음 아파하거나 오해하는 경우 Fikirkan hubungan kita 보면 dengan orang lain. 왜 저렇게 에너지 낭비를 할까? 그냥 내가 선하게 생각하면 참 Ada orang 좋은데 yang 라는 안타까움을 berterusan 갖게 menyebarkan kabar 여러분, 이것이 angin dan 바로 perkara 우리 yang tidak baik. 예수님의 귀요 생각이요 마음이셨습니다. 들리는 대로 Jika Anda 듣고 mempunyai hati 그것으로 yang 마음 berbelas 상하고 kasihan, 또 생각하여서 괴로워하지 apabila 않으셨습니다. lihat mereka, 그것이 선이요 Anda 진리의 tidak akan 마음입니다. merasa 고린도전서 13장 lemah 5절에 semangat. 악한 1 말은 Korintus 마음에 13 ayat 5 담아두지 menyatakan, 않았습니다. kasih tidak 오직 memperhitungkan 진리로 kesalahan orang lain. 되었으니 악한 말에 대해 Yesus tidak menyimpan 시시비비하고 kata-kata jahat dalam 변론하신 hatinya 것이 dan dia 아니라 hanya mendengar dengan 선으로 kebenaran. 수용하셨던 것입니다. Yesus menerima 선으로만 kata-kata jahat dengan 듣고 kebaikan 선으로만 dan bukannya 생각하시니 berdebat atau 억울하게 berbalah. 당하기만 Adakah Yesus 하셨을까요? hanya mendengar dan berfikir dengan kebaikan 선은 항상 tetapi menderita dengan cara yang tidak adil? 선으로 Tidak. 행할 때 Kebaikan 원수마귀가 sentiasa 일곱 mengatasi 불로 kejahatan. 하나님께서 Apabila kita 합력하여 bertindak dalam 선을 kebaikan, 이루어 iblis akan lari daripada anda 이렇게 melalui 7 jalan 예수님께서는 dan 악한 Tuhan 말을 bekerja 귀담아 bersama 듣지 kita untuk 않으시고 menghasilkan 악과 kebaikan. 대항하여 싸우지 Yesus tidak mendengar 않으셨지만 kata-kata jahat dan dia 악한 juga tidak 사람을 melawan 돌이킬 수 kejahatan, 있도록 tetapi dia 선으로 mengajar dan 깨우쳐 kebaikan 주셨습니다. untuk membantu orang 세리 jahat 마태의 berubah. 집에서 많은 세리와 죄인들과 Ketika 함께 Yesus 음식을 makan di rumah 잡수실 때 Matius, si 바리새인들은 pemungut 마태복음 cukai 9장 bersama 11절에 pemungut cukai dan orang 어찌하여 berdosa, 너희 orang Farisi 선생은 bertanya dengan 세리와 hati yang 죄인들과 jahat, 함께 mengapa 잡수시느냐 gurumu 하고 makan bersama 악한 pemungut 마음으로 cukai dan orang 물었습니다. berdosa? 그러나 예수님은 악으로 Namun 대항하신 begitu 것이 Yesus 아니라 tidak membalas 마가복음 2장 kejahatan dengan 17절에 kejahatan. 건강한 자에게는 Dia 의원이 berkata dalam 쓸데없고 Markus 2 ayat 병든 17, orang 자에게 sakitlah 가야 memerlukan 쓸데있느니라. tabib, bukanlah 내가 orang 의인을 yang 부르러 온 sehat. 것이 Aku 아니요 datang bukan 죄인을 untuk 부르러 memanggil orang 왔노라 benar, 하시며 tetapi orang 진리로 berdosa. 그들을 깨우쳐 주셨습니다. Yesus menggunakan 어떤 kebenaran 사람은 untuk 기분 menyadarkan 나쁜 mereka. 말을 귀담아 듣고 감정이 Biasanya 상하여 apabila seseorang mendengar 받아치는 kata-kata yang 악한 말을 menyakitkan 하거나 hati, mereka akan 상대를 merasa marah 고쳐줘야 dan 한다고 membalas dengan 감정 kata-kata yang 섞인 sama, 말을 하는데 menyakitkan hati dan 예수님은 jahat, atau 그러지 bercakap secara 않으셨다는 것입니다. emosional, 또 merasa perlu untuk 예수님을 membetulkan 송사하기 orang 위해 lain. 안식일에 Namun begitu Yesus 한편 tidak bertindak 손 balas 마른 dengan cara 자를 ini, 불렀어. orang Farisi berusaha untuk menuduh Yesus 마귀가 pada hari Sabat melalui 이런 seorang 사람을 lelaki yang 데리고 lumpuh 왔을 sebelah 때에도 tangannya. 어떻게 Namun begitu bagaimana 깨우쳐 Yesus mengajar mereka? 마태복음 12장 Matius 11절 12 ayat 11 hingga 12 너희 중에 어느 menyatakan, 사람이 양 apakah yang akan 한 kamu 마리가 있어 lakukan jika seorang 안식일에 daripadamu 구덩이에 mempunyai seekor 빠졌으면 domba 붙잡아내지 dan pada hari 않겠느냐. Sabat domba itu 사람이 terjatuh 양보다 ke dalam 얼마나 lubang? 더 귀하냐. Tentulah kamu berusaha 그러므로 untuk menariknya 안식일에 keluar. 선을 행하는 Betapa 것이 lebih berharganya 옳으리라 manusia daripada 하시거늘 domba. 그 손을 Oleh itu berbuat baik 회복시켜 pada hari 주십시오. Sabat tidak melanggar hukum. 아무리 올무를 잡으려고 Kemudian 시비를 Yesus 걸어와도 menyembuhkan 예수님의 tangan 귀는 laki itu. 손으로만 Tidak 들으시니 kira berapa banyak 상대에게 orang Farisi 오히려 cuba 진리로 menunggahnya dengan 깨우쳐 hujah 줄 mereka. 수 있었던 Telinga 것입니다. Yesus hanya mendengar 누가 kebaikan. 나를 험담하는데 Atas sebab itu 어떻게 Yesus dapat 그러면 menyadarkan 선으로 mereka 들어야 dengan 합니까? kebenaran. 누가 험담했다 할 때요. 그 사람이 왜 감정 상해서 나를 험담했지? 이렇게 Mungkin Anda 생각하시죠. terfikir bagaimanakah Anda 내가 그 dapat 사람의 신뢰를 범한 건 berfikir 없었나? baik 그 사람이 apabila 듣기 싫은 orang 말을 했나? berkata-kata jahat 근데 이 tentang 듣기 싫은 Anda. 말을 했나라고 생각할 때 우리는 또 어떻게 내 유익을 쫓아 생각을 하느냐? 아니 이 말은 꼭 필요해서 한 말인데 꼭 해줘야 될 말이어서 했는데 그 사람이 명백히 잘못해서 그걸 내가 Anda 했던 perlu 말인데 menurunkan diri 그 사람이 Anda. 그거 기분 napa했고 Kadang-kadang 그래서 Anda 나를 험담했는데 난 berkata-kata 잘못 menyakitkan 없잖아요. hati orang lain 라고 tetapi 하면 Anda sendiri tidak menyadarinya. 변화가 안 되죠.
내가 Anda 해줘야 perlu 될 memikirkan 말도 sama ada 못 해간 kata-kata 일을 Anda 해내지가 않은 것처럼 ialah 상대방이 kata-kata yang 듣기 penuh 싫어하면 kasih 하지 atau 마요. mendatangkan manfaat bagi orang 그럼 그 lain. 사람 어떻게 변화되는데요? 내가 변화시키는 거 Jika 아니에요. kata-kata itu tidak 내가 disukai oleh orang 노력해야 lain, 하나님의 은혜로 maka 변화되는 janganlah 거지. 내가 그 berkata-kata 사람을 막 어떻게 만들어서 sedemikian. 변화시킨다고요? 내 속으로 낳은 내 자녀도 내 마음대로 안 되는 것인데 내 배우자를요? 함께 일하는 일꾼들을 내가 어떻게 변화시킨다고요? 그러면 Anda 아니 tidak 나는 안 dapat 몰라라 mengubah 하고 orang 그 lain 사람이 sekalipun 뭐 anak-anak yang 변화되기 Anda 위해서 lahirkan. 필요한 말도 해주지 말아야 그러면 좋은 관계를 이룬다? 그게 아니라 내 마음에 불편함이 없어야 한다고요. 내가 상대를 위하여 정말 권면했는데 그가 기분 나빠해서 나를 험담했다. 내가 그를 위하여 말아 했다면 아, 그 사람이 감정 상했구나. 나중엔 내가 더 Anda 선하게 dapat 말해야지 mengubah orang lain 하고 apabila Anda 자기에게 berkata-kata dengan 이해시키면 그 kebaikan 사람이 승리하는 dan 거예요. kasih. 그런데 아예 뒤에서 험담했다고 하니까 아, 그 말 너무 듣기 싫어서 또 감정이 상하고 그러고 보면 또 나중에 내가 윗사람이라면 나중에 또 찌르는 말로 그 사람을 지적하게 되잖아요. 이런 관계는 선과 사랑이 아니라고요. Jika Anda berasa 그러면 들린 terluka 귀가 kerana 누가 나에게 kata-kata orang lain, 험담했다라는 Anda perlu 말을 memikirkan sama ada 전달해 inilah 주고 아, kebaikan 내가 그 atau 사람한테 tidak. 신뢰를 범한 게 있나? 그 사람을 내가 좀 힘들게 했던 게 있나? 라고 생각해 보고 더 선으로 Walaupun orang lain 채워간다면 berkata-kata jahat tentang 나를 Anda, 험담했다라는 그 말이 renungkanlah 나를 diri 상처 주는 Anda 말이 아니고 나를 변화시키는 능력이 되는 것이죠. 그러면서 점점 sama ada 커지고 Anda telah melakukan 여러분들이 perkara 큰 jahat terhadap 일꾼이 orang itu 되는 atau tidak. 것입니다. 좋은 말만 듣고 살 수는 없어요. Bukalah 내 hati 귀를 Anda dan 막아서 나한테 싫은 말은 듣지 말라는 거 아닙니다. terima 나를 지적하는 말도 나를 찌르는 말도 전해올 수 orang 있어요. lain dan 그러나 bukannya 그러한 말에 dengan 상처를 받을 필요가 없고 memutuskan 도리어 hubungan dengan 그 mereka. 속에서 답을 진리의 답을 얻어가는 사람. 이것이 아버지 원하시는 선한 사람, 주님의 모습을 담는 사람입니다. 또 육의 감정에 치우치지 우리 예수님께서는 육의 감정에 치우치지 않으시고 진리로 Yesus tidak mengalah 분별하며 pada emosi 행하셨습니다. duniawi, tetapi mengerti dan bertindak menurut kebenaran. Hal ini dibuktikan ketika Yesus berpuasa selama 40 hari dan kemudian digoda sebanyak 3 kali. Matius 4 ayat 3 menyatakan, Iblis datang kepadanya lalu berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi 또 roti." 8절 9절에는 마귀가 또 그를 Matius 데리고 4 ayat 8 hingga 지극히 9 높은 menyatakan, 산으로 가서 Iblis membawa 천하 pula 왕국과 Yesus ke 그 atas 영광을 gunung yang amat tinggi, 보여 lalu 가로되 menunjukkan 만일 kepadanya 내게 semua 어떻게 kerajaan di 경배하면 dunia 이 serta 모든 것을 kemuliaannya. 내게 주리라 Kata Iblis 하시고 kepada Yesus, 이는 semua ini akan 예수님께 kuberikan 유익되는 kepadamu 말과 jika engkau 같이 sujud 들릴 수 menyembahku. 있지만 Ayat ini 예수님께서는 mungkin keterangan 들린 seperti 대로 kepenyataan yang 유혹되신 것이 menguntungkan 아니라 Yesus, 오직 tetapi Yesus 하나님의 tidak jatuh ke dalam 말씀으로 godaan. 정확히 Ia dapat mengerti 분별하시니 dengan sempurna 멋지게 berdasarkan firman 승리하셨습니다. Tuhan dan berjaya mengatasi 자, 첫 godaan. 번째 이 돌덩이로 떡으로 만들라라고 하면 이것은 하나님의 아들이신 Godaan pertama 예수님의 adalah 권능을 untuk 보일 수 있는 menjadikan 절호의 찬스 batu 아닙니까? menjadi 그런데 roti. 마귀는 그러한 말로 유혹하는 거예요. 그렇게 그럴싸하게 아니면 미혹되게 하는 거예요. 근데 예수님께서는 그러한 사심이나 욕심이나 나를 드러내고자 하거나 마음에 악한 감정이 없으니 그러한 유혹에 넘어가지 들리는 말에 그대로 넘어가지 않으십니다. 그러니 4절에 답변하십니다. 예수께서 대답하여 가라사대 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 Ayat 4 아니요 menyatakan, 하나님의 Yesus menjawab, 입으로 telah 나오는 tersurat, 모든 manusia 말씀으로 hidup 살 bukan dengan 것이라 roti 하시고 saja, tetapi dengan 10절에는 setiap firman 예수께서 yang keluar 말씀하시되 daripada mulut 사단아 Allah. 물러가라 기록되었으되 Matius 주 4 ayat 너의 10 하나님께 menyatakan, jawab Yesus, 경배하고 "Nya engkau 다만 iblis, 그를 telah 섬기라 tersurat, hendaklah engkau menyembah 말씀하십니다. Tuhan Allahmu dan 우리의 kepadanya 기도 saja engkau 예수님과 beribadat." 같이 진리로만 Kita juga harus 분별하여 dapat mendengar dengan 정확히 tepat dan 들을 수 mengerti 있어야 hanya 합니다. dengan kebenaran 상대가 나를 seperti Yesus. 칭찬해주고 한껏 Apabila orang lain 부추겨주는 memuji 여러 kita 가지 atau 감언 cuba 이설로 menyanjung kita dengan 유혹하는데 kata-kata menarik, 분별하지 kita 못하고 mungkin jatuh ke 유혹에 dalam 넘어가기도 godaan jika 합니다. kita tidak 우리나라 berhati-hati. 표현에 귀가 Di 얇다라는 Korea 말이 Selatan 있습니다. terdapat pepatah 이는 남의 mempunyai 말을 쉽게 telinga yang 믿는다는 tipis 뜻이지요. yang merujuk kepada 이런 seseorang yang 사람은 mudah 비진리의 dipengaruhi oleh 말에도 orang lain. 얼마든지 Orang 현혹되어 seperti ini dapat dengan 유혹으로 mudah 물들 수도 dipengaruhi 있습니다. dan ditipu oleh 성경에서도 kata-kata 이러한 yang 예를 tidak benar 찾아볼 수 lalu menjadi 있는데요. tercemar 바로 oleh 하와이지요. duniawi. 하와는 그 귀와 Kita 마음을 dapat 지키지 menggunakan 못하고 Hawa sebagai contoh 뱀의 daripada 간교한 Alkitab. 게임에 귀를 Hawa 기울여 gagal untuk menjaga 하나님의 telinga dan 말씀을 hatinya. 번개해버리고 Dia mendengar tipu 선악과를 daya licik 따먹는 ular 큰 yang telah 죄를 mengubah 범하고 firman 말았습니다. Tuhan. 하나님께서는 Hal ini 선악과를 menyebabkan Hawa 따먹으면 melakukan 정령 dosa 죽으리라 besar dengan 말씀하셨어요. memakan buah daripada 정말 pohon 죽으리라 pengetahuan 말씀인데 mengenai perkara yang baik dan 그런데 yang jahat. 하와는 이 말을
이제 오랜 시간이 지나고 나니까 명심하지 못해서 변개하여 말하죠. 선악과를 Tuhan 까먹으면 mengatakan, 죽을까 하노라. jika mereka 죽을 수도 makan 있고 daripada 뭐 pokok 그렇지 않을 수도 pengetahuan mengenai buah yang 있어라고 말을 mengenai perkara yang baik dan yang jahat, 왜 engkau 그래야 pasti 했다고요? mati. 뱀의 미혹의 말. 이 미혹의 말이 Tapi Hawa 그럴싸할 mengubah 때 kata-kata 내 itu 마음에 menjadi 명심돼 있지 supaya 않은 jangan kau 진리가 온전히 mati. 명심돼 있다면 진리로 분별하여 말하고 차단할 것인데 Ulah 물리칠 mencari 것인데 peluang 온전히 진리의 apabila 기준에 서지 Hawa 않을 때는 tidak 내게 mengawal 유익되는 hatinya. 그럴싸한 말로 이 마음이 움직였어. Jika anda tidak 또 berdiri kukuh dalam 비두의 iman 말은 dan 함으로 tersandung, 결과적으로 선악과를 따먹는 행위가 나왔습니다. 이와 hati 같이 berisi 세상의 dengan 달콤한 말에 쉽게 마음을 ketidakbenaran, 빼앗기는 어리석은 anda akan 사람이 berakhir 되어서는 안 seperti 됩니다. Hawa yang 우리가 닮아가야 할 makan buah daripada 예수님은 pokok 어떠한 pengetahuan mengenai 말이든 perkara yang baik dan 진리로 yang jahat. 바꾸어 들을 수 있는 귀를 Kita juga 가지셨습니다. tidak boleh menjadi orang bodoh yang 그렇기에 mudah terpengaruh 그 oleh 입에 kata-kata dunia 답변이 ini 없이 menggoda. 악이 없었고 Seperti Yesus, 오직 kita mesti 진리와 berusaha untuk 선의 mempunyai 말씀으로 hati, untuk 상대를 mempunyai telinga yang dapat 깨우쳐 mendengar 주실 수 segala sesuatu dan 있었지요. mengubahnya menjadi 그러므로 kebenaran. 우리의 귀 Kata-kata 역시 Yesus bebas 예수님을 daripada 닮아 kejahatan. 오직 Dia 좋은 mampu 것만 memberikan kesadaran 듣되 kepada orang lain 설령 나쁜 dengan 것이 kata-kata 들려온다 kebenaran dan 할지라도 kebaikan. 그것을 Semoga 진리로 telinga 바꿀 kita 수 juga 있는 menyerupai telinga 영적인 Yesus 선한 귀가 dan hanya mendengar 되시길 kata-kata yang 바랍니다. baik. Jika 그리고 kata-kata yang buruk 험담하는 말, terdengar, 그게 semoga kita 진짜고 mempunyai telinga 사실인 rohani yang 상황을 dapat 나에게 mengubahnya menjadi 전해줍니다. kebenaran. 그럴 때 여러분 귀는 그게 사실이고 진짜여서 담아 듣는 것이 아니라 험담하는 말, 사실이고 진짜의 말을 전해준다면 이게 험담이 Jangan 아니겠죠? mendengar kata daripada 사실이고 kabar 진짜의 angin. 말을 전해주어도 남의 허물을 전하는 것 자체가 험담이라는 거예요. 거짓으로만 말하여서뿐 아니라. 그럼 내 귀는 필터를 딱 만들어 놓고 Walaupun 이런 kata-kata itu 말은 bukan 그래 kabar 어차피 angin, 전해줬으니까 tapi 그렇지만 kerana itu ialah 차단하고 kata-kata yang 마음의 jahat, 생각에 담지 jangan 않으면 mendengarnya. 판단 정죄로 발전하지 않겠죠. 자, Jika 이러한 anda 여러분들이 terdengar, 되셔야 이 악한 세상 속에 jangan simpannya dalam 진리의 hati. 사람으로 살아갈 수 있습니다. 이 어두운 세상 속에 주님의 신부가 Pada akhir 살아갈 수 zaman ini 있습니다. yang banyak 다섯 번째로 kejahatan, ada 예수님의 begitu 입에 banyak 대해 kabar angin dan 살펴보겠습니다. 그 kata-kata yang 입술의 jahat. 말 또한 Tapi kita dapat mengubah 선과 diri kita 사랑, menjadi 진리의 pengantin Kristus. 말이었습니다. Kelima, bagian 불필요하고 makan mulut 무익한 말을 Yesus. 하지 않는 Kata-kata yang 물론 keluar dari mulutnya adalah 많은 kata-kata 말도 kebaikan, 하지 kasih dan 않으십시오. kebenaran. Dia tidak 오직 berbicara 생명을 kata-kata yang 살리는 sia-sia 말씀과 atau tidak 하나님께 berfaedah, 영광만 dan dia juga 돌리는 tidak berbicara 입술이었습니다. terlalu banyak. Mulut Yesus 온유하시고 hanya mengucapkan 자상하신 kata-kata yang 모습으로 memberikan kehidupan 영적인 dan 말씀들을 membawa kemuliaan kepada 지혜롭게 Tuhan. 비유를 통해 Dengan 깨닫게 sifatnya lemah lembut 해주셨습니다. dan penuh belas kasihan, 악한 Yesus 자에게도 mengajar 바보로 kebenaran 대하지 rohani 않으시며 dengan 오직 bijaksana 진리와 melalui 선으로 perumpamaan 말씀하셨습니다. agar orang lain dapat 서기관들과 memahaminya. 바리새인들은 Dia tidak 어찌하든 membalas 말의 kejahatan dengan 얼굴을 kejahatan, 잡고자 tetapi 여러 hanya 가지 mengucapkan 말로 kata-kata 예수님을 kebenaran dan 시험했지요. kebaikan. 그때마다 예수님은 Para ahli 그들의 Taurat dan 악한 orang 의도를 Farisi 아시면서도 mencuba untuk 결코 menjeratnya dengan 찌르는 pertanyaan-pertanyaan 말이나 yang licin. 변론도 하지 Pada setiap kali 않으셨습니다. Yesus mengetahui 그는 niat jahat 그들에 mereka, 대해 미운 tetapi dia tidak pernah 감정이나 membalaskan 불편한 kata-kata 마음이 kasar atau 없으셨기 perdebatan. 때문입니다. Hal ini 마음에서 demikian kerana 말이 dia tidak mempunyai perasaan 불어된다라고 benci atau 분명히 tidak selesa 설명하시지요. terhadap mereka. 여러분들 Yesus hanya 마음이 berkata-kata 있는 dengan 것이 baik dan 입술로 bijak 드러난다고요. untuk membantu mereka 평상시에는 memahami 착하고 kehendak 선하고 sebenar 순한 것 Tuhan. 같은데 어떨 때는 막 악한 말이나 짜증 얘기가 Kata-kata yang keluar 나오면 dari mulut 그 anda 사람 adalah 마음에 그런 daripada 것이 hati 아직 anda. 담겨 있는 것이에요. 예수님은 이렇게 찔러봐도 저렇게 찔러봐도 선과 사랑, 이해, Anda mungkin 용서만 mendapati bahawa 나오셨습니다. kata-kata anda adalah 하나님의 kebaikan, tapi 영광과 kadang-kala 진리만 tanpa 나오셨습니다. anda sedari ada 오직 kata-kata yang jahat 상대가 keluar dari 하나님의 mulut anda. 참뜻을 깨달을 수 Itulah 있도록 선하고 apa yang ada 지혜로운 dalam hati 말씀으로 anda. 깨우쳐 주실 뿐이었습니다. 그래도 깨우치지 못할 때는 변론하거나 다투지 않으셨고 Ketika 오히려 mereka tidak 조용히 dapat diberikan 물러나셨어요. kesedaran, Yesus tidak 십자가 membelah 구원의 diri atau 섭리를 berdebat. 이루시기 위해 Sebaliknya, dia 밝히시고 mengundurkan diri dengan tenang. 법정에서 신문을 Ketika 받으실 Yesus 때에도 ditangkap untuk 어떻게 menggenapi 하셨습니까? rencana keselamatan 아무 melalui 죄가 salib 없음에도 dan 불구하고 dihakimi di hadapan 어떠한 majlis agama, 변론도 apa yang 항변도 dilakukannya? 하지 Walaupun 않으셨습니다. dia tidak berdosa, 아버지 Yesus 하나님의 tidak 섭리를 membela diri 깨닫게 atau 하기 berdebat. 위해 Dia hanya 연말을 mengucapkan 말씀하신 beberapa 것 kata 외에는 untuk membuatkan mereka 변론하실 기회가 memahami 주어져도 kehendak 아무런 Bapanya. 말씀을 하지 Meskipun 않으셨습니다. mempunyai peluang untuk membela 때문에 diri, 고난을 Yesus memilih 받으시면서도 untuk berdiam 오직 diri. 아버지 하나님의 Semasa 뜻을 menderita 온전히 ketidakadilan, 이루시기 위해 Yesus tidak 아무와도 berdebat 다투지 dengan 않으시고 sesiapapun. 물론 Sebaliknya, 그들을 dia 위해 berdoa syafaat dengan 중보하는 kasih, 사랑의 기도를 올리실 berusaha untuk sepenuhnya 뿐이었습니다. melaksanakan kehendak 또한 Bapanya. 어떠한 말씀을 하시든지
달고 오묘한 생명의 Kata-kata yang 말씀으로 diucapkan oleh 은혜를 Yesus ialah 끼치고 kata-kata kehidupan yang 책임과 manis dan 소망과 mendalam, 감동을 yang memberikan 주셨습니다. kasih kurnia, 그렇다고 kekuatan baru, 듣기에 좋은 harapan dan 말만 하신 것이 아니라 inspirasi. Namun begitu hal ini tidak bermaksud bahawa Yesus hanya mengucapkan kata-kata yang menyenangkan telinga. Dia juga berkata-kata seperti pedang tajam yang mampu mengubah dan mengedarkan hati banyak orang. Setiap perkataan keluar dari mulut Yesus membawa kehidupan, manfaat dan keselamatan bagi jiwa. Bagaimanakah pula dengan kata-kata orang berhati jahat seperti para imam dan orang Farisi? Walaupun mereka menyaksikan pekerjaan baik Yesus, kata-kata mereka penuh dengan kritikan, penghakiman, kecaman dan kepalsuan. Kata-kata ini ialah kata-kata yang membunuh orang lain. Kita perlu berusaha untuk menyerupai mulut Yesus, mempunyai mulut yang memuji dan berkata-kata secara positif, mulut yang menyembah, berdoa dan memuliakan Tuhan, mulut yang menginjili orang, menyebarkan kehidupan, menanamkan iman dan berkongsi berita baik. Kita juga mesti berhati-hati seperti yang dikatakan dalam Amsal 10 ayat 19. Apabila banyak bercakap, dosa pasti ada, tetapi orang bijaksana mengawal mulutnya. Apabila kita terlalu banyak bercakap, kesilapan terjadi. Membuat jenaka atau mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu bukan saja tidak membantu apa-apa, malah tidak jujur. Kita harus sentiasa hanya berkata-kata yang baik. Apabila kita melakukannya, maka semua doa kita akan mendapat jawapan dengan cepat. Ayat sekali bagaimana sikap Yesus. Matius 12 ayat 19 hingga 21 menunjukkan kepada kita tentang sikap Yesus. Dia tidak mematahkan rumput mensian yang terkulai dan tidak memandangkan sumbu yang malap. Yesus tidak bertengkar atau membentak dan tidak ada mendengar suaranya di jalanan. Hal ini menunjukkan betapa sempurna dan tiada celah sikap, gerak-geri dan tutur kata Yesus. Dengan kata lain, Yesus benar-benar seorang yang memiliki keanggunan dan maruah yang tinggi. Meskipun Yesus anak Tuhan mempunyai kuasa yang besar, dia tidak pernah memandang rendah atau memperlakukan orang lain dengan penghinaan, bahkan terhadap kanak-kanak sekalipun. Matius 18 ayat 10 menyatakan, hati-hatilah jangan hinakan seorang daripada muridku yang kecil ini. Ketahuilah, malaikat-malaikat mereka sentiasa berada di hadirat Bapa-Ku yang di syurga. Yesus sendiri bertindak sewajarnya. 무슨 말씀입니까? 내가 무시하는 상대의 천사가 하늘에서 있기 때문에 내가 그를 무시하고 괴롭히면 그 천사가 하나님께 보고한다는 Apakah 거죠. maksudnya? 그렇다고 해서 직접 하나님을 대면하여 보고한다는 것이 Orang yang anda 아니라 pandang 그러한 rendah, 것들이 malaikat mereka akan 이렇게 melaporkannya 보고가 kepada 돼서 Tuhan Bapa. 상대가 이렇게 행하는 이와 같은 것들에 대하여서도 잘못이다라고 하는 것을 경계하시는 Malaikat akan 말씀입니다. melaporkan segala-galanya kepada Tuhan Bapa. 모두를 소중히 귀히 여기는 주님의 선과 사랑을 닮아 가시길 바랍니다. 요한복음 4장 5절부터 9절에는 Anda 예수님께서 perlu 전도하러 가는 중 menyerupai 사마리아에 kebaikan 있는 수가라는 Yesus. 동네에 들리셨을 때 Dalam Yohanes 사마리아 4 hingga 먼저 물을 ayat 달라고 5 hingga 청하시는 9, 장면이 Yesus 나옵니다. berhenti di kota Syahar di Samaria. Ketika dalam perjalanan untuk menginjil, Yesus meminta air minum dari seorang wanita Samaria. 이 장면만 Wanita itu 보아도 sangat terkejut kerana dia 예수님은 tahu bahawa orang 그 Yahudi 누구도 tidak bergaul 없으며 dengan orang 것을 Samaria. 알으셨음을 Dari 알수 peristiwa ini kita dapat 있습니다. melihat bahawa Yesus tidak memandang rendah sesiapapun. 그들을 안아주시고 귀히 여기시는 이러한 섬김을 나타내 보이셨지요. 이렇게 예수님은 모두를 섬기셨고 그 발걸음은 Yesus melayani 항상 semua orang 전도하러 dengan tujuan 다니셨으며 utamanya adalah untuk 하나님께 menginjil dan 영광을 memuliakan 돌리는 Tuhan. 모습이셨음을 알 수 있습니다. 이 추운 겨울에도 전도하러 다니시는 일꾼들의 고백을 들으면 참으로 복되다. 감사하다. Dalam musim 우리가 sejuk di 제 입장에서 Korea, 너무 추울 때는 외출을 좀 주의하셔야 합니다라고 말씀을 드릴 banyak 때도 있습니다. pemimpin 그런 gereja 일꾼들은 뭐라고 menginjili. 하시냐면 그렇게 내가 전도하러 Walaupun 나가면 saya 즐겁기 때문에 누가 menyuruh 나가라고 mereka 해서 나갈 untuk 수 있는 게 mengurangkan 아니잖아요. penginjilan, 전도한다고 tapi 해서 무슨 mereka 교회에서 인건비를 masih 줍니까? rajin menginjili 용돈을 dengan penuh 드립니까? sukacita. 그러지 않거든요. 그런데 내 안에 계신 성령님이 기뻐하시니 Kita tidak membayar mereka untuk penginjilan, tapi mereka menginjili dengan penuh sukacita, dengan kebenaran Roh Kudus. 발걸음과 같으시죠. 예수님께서는
3년의 공생애를 이루시면서 Mereka menurut 어찌하든 jejak 전도하고 어찌하든 Tuhan 영혼들을 Yesus. 만나 천국 복음을 전하시기 위해 Seperti 힘쓰고 pelayanan 애쓰셨지요. 주무실 시간도 Yesus selama 아끼시며 3 tahun. 그리하셨는데요. 우리 그렇게 충성하는 일꾼들 예수님을 닮은 발걸음이십니다. 또한 요한복음 13장 4절 5절엔 Dalam Yohanes 13 ayat 4 hingga 5, kita mendapati Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Oleh sebab keadaan yang kering dan berdebu di Israel, orang Yahudi mempunyai kebiasaan membasuh kaki tetamu. Namun begitu, tugas ini biasanya dilakukan oleh hamba. Namun begitu, Yesus selaku guru mereka dengan sendiri membasuh kaki murid-muridnya. Ketika itu, Petrus, yakni ketua murid, merasa segan lalu berkata, "Engkau sekali-kali tidak boleh membasuh kakiku." Petrus berkata demikian kerana secara adat dan etika tidak wajar bagi seorang guru untuk membasuh kaki muridnya. Alasan Yesus membasuh kaki murid-muridnya adalah untuk mengajar mereka tentang pemikiran dan sikap yang harus dimiliki oleh mereka ketika mengisytiharkan kebangkitan Yesus dan menyebarkan Injil pada masa hadapan. 섬김의 모습을 오해하셔서 부모님이 자녀에게 또 아니면 서로가 질서가 있는데 내가 Jangan 윗사람으로서 berfikir 섬기는 salah 아들은 tentang 마음과 tindakan 자세에 Yesus. 이거는 고쳐야 하지만 서로 질서 안에 있어야 되는 그러한 섬김, 아랫사람이 윗사람을 섬기고 자녀가 부모에 공경하는 이러한 것들을 없애는 것이 Orang yang mempunyai pangkat yang tinggi di gereja, Anda perlu 평상시 예수님께서는 mengikirkan fikiran bahawa 제자들이 예수님과 길을 다니고 전도에 또한 Anda perlu dilayani oleh orang yang di bawah 함께 Anda. 식사를 하실 때에도 먼저 수제자인 베드로는 예수님께 빵을 내어드리고 먼저 그렇게 순서에 따라 하였지 자기들이 먼저 먹고 예수님께 뒤에 이런 일은 없었어요. 모든 건 다 영적인 질서가 우선적으로 지켜집니다. 천국도 엄격한 질서가 있지 않습니까? 질서가 무너지는 곳은 참된 평안함을 이룰 수 없습니다. 서로 질서는 있고 그런데 예수님이 십자가를 지실 때 이렇게 제자들의 발을 씻기시는 행함을 하신 것은 이후에 제자들이 사역을 할 때 주님의 섬김의 모습을 기억하고 또 그 의미를 마음에 깨달아서 복음을 전할 때 Yesus mahu mereka mengingat dan memahami teladan pelayanannya agar mereka juga dapat menyebarkan Injil dan sikap pengorbanan dan pelayanan. Yesus mengajar dengan kata-kata dan menunjukkan sikap yang indah dan baik dalam segala yang dilakukannya. 이러한 모습으로 기억하시면 되지. 내가 윗사람으로 무슨 아랫사람과 윗사람 서로 영적인 영육 간의 질서가 없이 깨어져서 이것이 섬김이라는 것은 아닙니다. 이것은 꼭 분별하셔야겠습니다. 그래서 부모님들이 예를 들어 이 자녀에 대해서 얘기할 때 제 아들이 딸이 이렇게 안 하고 누구 자매님이 형제님이 이렇게 하실 때가 있는데요. 교회 안에서 우리가 서로 형제 자매로 호칭하는 건 선교회에서 친구 또래의 나이들 안에서도 형제님 자매님 호칭을 교회에서 합니다. 하지만 가족 단위로 있을 때 부모님이 자녀에게 누구 형제님, 자매님 Ada aturan di dalam alam rohani dan juga di syurga dan begitu juga di gereja ini. Di gereja kita memanggil saudara dan saudari seiman. Tapi dalam keluarga sebaliknya. Di rumah Anda boleh memanggil ibu dan bapa Anda ayah ataupun ibu. 그러나 더 저희가 나이가 많이 들고 그리고 또 육으로 케어해드리고 함께 돌봐드릴 때 그럴 때는 또 아빠, 엄마 이렇게 하면서 짧은 이 1년, 반년의 시간은 더더욱 그런 육적인 정도 많이 나누는 시간을 가졌는데요. 뭐 그거는 여러분들이 호칭이야. 각자 알아서 Bergantung kepada situasi. 부모님들이 자녀에게 아유 자매님, 형제님 이렇게 하는 것도 Pilih situasi yang betul untuk menggunakan gelaran dengan betul.
아, 내가 너무 자녀라고 해서 하대하고 있구나, 지시하고 명령하구나, 그걸 고쳐야지라고 하는 훈련 과정에서 Jika ada 하실 수 있겠지만 ibu 또 그렇지 bapa 않을 yang 때는 memanggil anak-anak sebagai 자녀의 saudara dan 또 saudari, 육적인 betapa 정과 peliknya. 사랑을 나누는 거, 그것이 잘못되었다 하는 것은 Ikut 아니거든요. aturan yang betul. 예수님의 제자들을 섬기시는 이런 모습을 여러분들 잘 분별하실 수 있으면 좋겠습니다. 예수님은 이렇게 가르치시는 말씀뿐 아니라 그 모든 자세에도 곱고 선한 모습이었습니다. 이에 예수님을 만난 사람들 중에는 예수님을 너무나 사랑하여 생명 다한 헌신과 Banyak orang yang 충성을 bertemu dengan Yesus 하는 mengasihinya 사람들이 dengan 많이 begitu 있었지요. mendalam, 우리도 sehingga mereka 주님의 menyerahkan 곱고 hidup mereka 아름다우신 dalam 모습을 pengabdian, 세상의 pelayanan dan 빛과 kesetiaan. 소금으로 하나님의 Apabila 참 kita menyerupai 자녀라 karakter Yesus yang 손꼽아 indah dan 주시는 penuh 것입니다. kasih karunia, 결론을 kita dapat menjadi 말씀드립니다. cahaya dan 사랑하는 garam 성도 dunia 여러분, ini 지난 serta 시간과 disebut sebagai 이번 anak-anak 시간에 sejati Tuhan. 예수님을 비유로 Saudara-saudara yang saya 사랑을 kasih, 베풀어야 할 pada hari dan 모든 minggu lalu, 모습을 kita telah 6가지로 menggunakan Yesus sebagai 설명을 contoh untuk 드렸습니다. melihat 지금까지 6 aspek 살펴본 perbuatan 예수님의 tubuh yang 몸의 harus 모습은 dikawal oleh 모나거나 seseorang. 잘못된 것이 Kelakuan 하나도 Yesus tiada 없었습니다. cacat celah, 오직 yakni 우리가 tanpa noda atau 본받고 kesalahan. 따라가야 할 Dia adalah 하나님 teladan yang sempurna 보여주셨지요. bagi kita. 바로 지극한 선과 겸손함, 그리고 Jelas bahawa 영적인 tingkah laku 사랑으로 Yesus 가득한 berasal daripada 열매를 hati yang 맺고 penuh dengan 나온 kebaikan, 행실임을 kerendahan 알 hati 수 dan kasih 있었습니다. rohani yang besar. 이러한 예수님의 사랑과 행하심은 Kasih dan 사람의 tindakan Yesus 심령도 mempunyai kuasa luar 변화시키는 biasa 놀라운 untuk 능력이 mengubah hati 있었습니다. manusia. 십자가 Ketika 태양을 Yesus 위해 ditangkap untuk 잡혀가셨을 때 disalibkan, 제자들은 banyak muridnya 예수님을 melarikan diri 도망쳤고 dan Petrus yang ketua muridnya menjadi 수제자 begitu takut 베드로는 sehingga dia 예수님을 menyangka 모른다 bahawa dia 부인한다. mengenali Yesus. 이렇게 세 번째 부인하는 말을 하였을 때 Pengangkalan Petrus terhadap Yesus pada kali yang ketiga dicatatkan dalam Lukas 22 ayat 61. Tuhan berpaling dan memandang kepada Petrus. 예수님의 마음과 생각, 눈빛이 Apakah perasaan dan fikiran dan pandangan Yesus pada saat itu? 예수님을 버리고 Walaupun Petrus adalah ketua muridnya, dia meninggalkan Yesus dan melarikan diri serta menyangkalnya. Apakah pandangan Yesus penuh dengan kebencian, kemarahan dan penghinaan? Sudah tentu tidak. Dengan mata yang penuh belas kasihan dan kasih, Yesus memandang Petrus kerana dia sudah mengetahui bahawa Petrus akan menyangkalnya. Pandangannya adalah pandangan pengampunan, kasih dan belas kasihan yang memberikan kekuatan dan keberanian kepada Petrus untuk bangkit kembali. Dengan kasih Yesus, Petrus menangis dengan penuh penyesalan lalu bertaubat. Dia kemudian menjadi seorang murid yang memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan Yesus. Hingga sekarang, Tuhan Yesus tetap memandang kita semua dengan mata dan hati yang penuh kasih. Jika kita memahami dan bersyukur atas kasih itu dari lubuk hati kita yang terdalam, kita juga dapat menjadi anak-anak sejati Tuhan yang menyerupai Tuhan Yesus. Sentiasa renungkan, apakah yang akan dilakukan oleh Yesus? Ketika anda mengubah diri anda, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda menerima pujian daripada Tuhan yang Maha Kasih sebagai seorang yang indah tanpa celah. 말씀 참고하시면서 함께 기도하겠습니다.